Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Rafa Maesa di channel Maesa. Di video kali ini saya akan mengumpulkan tugas project UAS Bahasa Inggris yang terdiri dari dua part. Part yang pertama yaitu dialog dengan teman saya dan part yang kedua yaitu saya akan menjelaskan materi tentang present perfect tense. Tanpa berlama-lama, kita lanjut ke videonya. Finally, I landed. Indonesia, what a wonderful country. I can't wait to go to my holiday destination. But first of all, I need to find a hotel for my resume. I think he needs some help. Excuse me, sir. I saw that you look like you were confused. Yes, sir. I just landed here and don't know where to go. Oh, where do you come from? I'm from Brunei. Do you know Brunei? Yeah, I know Brunei. Have you been there? Nah, I've never been there. By the way, what is your name? My name is Rafa, and you? My name is Galang. Oh, there's the bench. What if we talk on that bench? Sure. Let's go. Yeah, let's go. So, what is your purpose in going to Indonesia? I heard there was many good tourist destinations, so I want to try it by myself. I see. Are you native here? Yeah, I'm from here.
So, what are you doing here? I'm just walk around and my home nurse from here, and I happen to see you confused. Um, How many days you want to stay here? maybe 2 weeks or 1 month, I think. But if I comfortable here, I will stay longer. I hope you feel at home here. Yeah, let's see. Yeah. I hope you enjoy your holiday here. Of course, I will enjoy it. By the way, do you know where is the nearest hotel from here? Ah yeah, I know. You just go straight this way and follow the path, and you will find the hotel. Okay, thank you. Thank you for the time and guidance. My pleasure, my friend. Okay, I will go now. Yeah, take care, bro. Yeah, see ya. Yeah. Nah, kita sudah berada di part 2. Seperti yang saya katakan di awal video, saya akan menjelaskan materi tentang present perfect tense. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan tentang present perfect tense. Poin yang pertama, when we use the present perfect tense, artinya kapan kita menggunakan present perfect tense. Poin yang kedua, how we make sentences in the present perfect tense, artinya bagaimana kita membuat kalimat di present perfect tense. Poin yang ketiga, time expressions in the present perfect tense, artinya ekspresi waktu di dalam present perfect tense. Kita masuk ke poin yang pertama, when do we use the present perfect tense, artinya kapan sih kita menggunakan present perfect tense. Nih contoh kalimatnya, I've been playing football since I was 5 years old, artinya aku sudah bermain sepak bola sejak saya berumur 5 tahun. You can use the present perfect tense to talk about things in the past which have continued up to the present, artinya kamu bisa menggunakan present perfect tense untuk membicarakan hal-hal yang terjadi di masa lalu yang berlangsung hingga saat ini. Contoh yang kedua, we've already had 4 concert, we love it, artinya kami sudah mempunyai 4 konser, kami menyukainya. You can use the present perfect tense to talk about things you have done in your life, to talk about your experience. Jadi artinya kamu bisa menggunakan present perfect tense untuk membicarakan hal-hal yang sudah terjadi di kehidupan kamu, atau kamu juga bisa membicarakan pengalaman kamu. Contoh yang ketiga, Ilham has passed his exam to the music school, artinya Ilham sudah lulus ujiannya ke sekolah musik. You can also use the present perfect tense to talk about things that happen in the past that have an effect on the present, artinya kamu juga bisa menggunakan present perfect tense untuk membicarakan hal-hal yang terjadi di masa lalu yang mempunyai efek di masa kini atau mempunyai pengaruh di masa kini. Kita masuk ke poin yang kedua, how do we make positive sentences in the present perfect tense, artinya bagaimana cara kita membuat kalimat positif di present perfect tense. Nih ada 2 contoh struktur kalimatnya, dan ini contoh kalimatnya. We have had lots of concert, artinya kami mempunyai banyak konser. Contoh yang kedua, she has played the piano for 6 years, artinya dia sudah bermain piano lah selama 6 tahun. Nah, contoh selanjutnya, how do we make negative sentences in the present perfect tense, artinya bagaimana cara kita membuat kalimat negatif dalam present perfect tense.
Ini ada dua contoh strukturnya dan contoh kalimatnya. We haven't had lots of concert, only four so far. Artinya kami nggak punya banyak konser, hanya 4 sejauh ini. Contoh yang selanjutnya, she hasn't played the piano for 6 years. Artinya dia tidak bermain piano sejak 6 tahun. Maksudnya tuh selama 6 tahun. Selama 6 tahun dia nggak bermain piano. Contoh selanjutnya, how do we make questions in the present perfect tense? Artinya, bagaimana cara kita membuat pertanyaan di dalam present perfect tense. Ini ada 3 contoh beserta strukturnya. Dan ini contoh kalimatnya. Have you ever been to his concert? Artinya, apakah kamu pernah ke konsernya? Contoh yang kedua, has he played the drums? Artinya, apakah dia bermain drums? Contoh yang ketiga, how long has he studied in the music school? Artinya, berapa lama dia belajar di sekolah musik? Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu time expression in the present perfect tense. Artinya, ekspresi waktu dalam present perfect tense. Contoh yang pertama, just. Ekspresi waktunya a short time ago. A short time ago tuh artinya beberapa waktu lalu, atau tadi, bisa juga barusan. Ya, kayak gitulah. Contoh kalimatnya, I'm not hungry, I've just eaten. Artinya, aku tidak lapar, aku baru saja makan. Nah, ini contoh yang kedua, already. Ekspresi waktunya sooner than expected. Artinya sooner than expected itu lebih cepat dari yang diperkirakan gitu. Contoh kalimatnya, don't pay the bill, I've already paid. Artinya jangan bayar tagihannya, aku sudah membayarnya. Contoh yang ketiga, yet. Ekspresi waktunya until now. Until now itu sampai sekarang artinya. Contoh kalimatnya, have you heard from him yet? I haven't talked to him yet. Artinya, apakah kamu sudah mendengar kabar darinya? Aku belum berbicara dengannya. Contoh selanjutnya, yang keempat, recently, in the last few days, so far. Ekspresi waktunya, a period of time that continues until now. Artinya, periode waktu yang berlangsung hingga saat ini. Contoh kalimatnya, I haven't been to any of her concert so far. Artinya, aku belum pernah ke konsernya sejauh ini. Nah, contoh yang kelima, today, this evening, and this year. Ekspresi waktunya, a period that is not finished at the time of speaking. Artinya, periode yang belum selesai saat masih dibicarakan. Contohnya, I haven't had a holiday this year. Artinya, aku belum punya liburan tahun ini. Tuh. Nah, segitu saja penjelasan materi tentang present perfect tense dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang jelas dan kurang tepat, atau ada kalimat yang kurang jelas dan kurang tepat. Terima kasih sudah menonton, khususnya Miss Rina, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.